كمي توعلو تخاتلتي مدبات مأكل جولجول سبورت نلوم 17 مازيا قدام يزور تحيز تعريتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخورة نعدم كاف تشامبيونز ليج أوروبا قصيلو أب أوروبا وددر مدبو زكايد يوروبا ليجن كونفرنس ليجن نايربع فصامي مدبو زازيموم أفتي تماللي تزتخايد قطمات كان تاتات بزر أي أو نمواددر تنزنبرك خافات أصمان قردما بزقر من قدي زغبر أو نايمل سقطم تسانين أفرق فصامي بوتن فليتن أب أوروبا ليج مجزاتي كلبات عاد إنجليزن جننت بورتغالاويت كلب براغاني ترايوم إنجليزاويت كلب آستون فيلا إيطالياويت كلب بولونيا أب ميدا عديما 4 ببادو بمدمساس بدمر 7 بحاده تعويتا نافرق فصامي حليفا نتعود زمرحو أتقعي أولي واتكينس مساستون فيلا مبل 100 شوطو كمزقب كيلو أتا ناي كتما برمنغهام كلب نشوط تطاطام كاب أولي واتكينس بونديا مورغان روجرز كونسايا رخيباتن ناي بريمير ليج كلب نوتنغهام فورست بوغنا أب ميدان بورتغالاويت كلب بورت عديما حاده ببادو بمسعار بدمر 2 بحاده عود تكوينا حليفا أتا إنجليزاوي أكافافالي مورغان جيبس وايت زغبران كوشوتو نتني موداتا وصيت وسيناتيام بورتغالاويت كلب براغا بوغنا كاب ميداو زين اسبانياويت كلب ريال بيتس أبتي 6 شتات استرايلو قتم 4 بخلت كدعوة اللانكلاب بدمر 5 بسلسة بمعوات نابزو تصل مدرخ رقيصام أب ميدا زنبرت اسبانياويت كلب ريال بيتس بشوطوتات أنتونون إزال زولونا بلا مريحة كوان تنبرت براغا جن دحيرا كاب فيكتور كاب كارفالهو كاب هوريتام كاب غوربي 4 شوطوتات أمزجيبا عود كوينام جرمناويت كلب فرايبرغ اسبانياويت كلب سلتا فيغو 3 بحدا رتيعة بدمر 6 بحدا بمصراق نافقت صاري زور حليفام بزود سيت أبناي فرق فتصامي قطمات براغا أنصار فرايبرغ نوتنغهام فورست دمام أنصار قوال عدا زخونة أستون فيلا زرخوا كوناين እዚ ከምዚ ልንኮላ ኣብ ኮንፈረንስ ሊግ ድማ ናይ ስትራትስበርግ መስተንክራው ግብረ መልስን ንክለባት እንግሊዝ ድንቆት ዝወሰኸት ክሪስታል ፓላስን ውጽኢትን ተራእዩ ፈረንሳዊት ክለብ ስትራትስበርግ ናይ ታለይቲ ዝዓበ ሮሜንታዳ ዝረኣየት ካንታ ክትከውን እንከላ ንጀርመናዊት ክለብ ማይንዝ 4 በባዶ ረቲዓ ብድምር ውጽኢት 4 በ2 ተዓዊታ ናብ ፍርቅ ፍጻሜ አንቂዳ እንግሊዛዊት ክለብ ክሪስታል ፓላስ ብወገና ኣብ ጣልያን ብፊዮረንቲና 2 በ1 ተሳዒራ ኳን ተወፀተም ኣብ ሜዳ 3 በ1 ተዓዊታ ብምንባራ ግን بدمر 4 بخلت بمعوات نبر 4 بلصات كان تاتات كتصنبر كيلا يوكريناويت كلب شاكتار دونوتسك بوغنا هولنداويت كلب ايزد الكامار بدمر 5 بخلت بمسعار نابقوت صالي زور حليفا اسبانياويت كلب رايو فالكانو بوغنا نغريخاويت كلب اتينس بدمر 4 ب3 تلاتعه نافرق فصامي بصحام نافرق فصامي قطمات نايز وددر كريستال بالاس انصار شاكتار دونوتسك ستراتسبرغ دمام انصار رايو فالكانو زصاوتا كوناين زي ناي فرق فصامي قطمات ابور حغومبت زكايد كون كلهم افكار كؤس اگر عالم دحري تشامبيونز ليج اوروبا بانكو تازصبيو زلو قطماتيوم ليفربول نتشعات تتصاوتا كتفانوم تراليا كتبل غازيتا تلغراف صبصيبا ليفربول دحرتي كاب تشامبيونز ليج اوروبا موصان ا بريمير ليج زلوا تسفا ممكانون ابزمص كرامات ناب زياده وصايتات قدم متاوا افغانتا مصراين مغبار كساب تشعات تتصاوتي كم تفانو يغلصالو زحلف عمت استات فرق بليون باوند مسغار تتصاوتي زتفت ليفربول كابتي زنبرا ازي سفح مدف تتصاوتن مقلالن باجت مكابنيا از سغوم تزي توسدو زلام ኣብዚ ድማ ከም ጆ ጎሜዝ ኣሌክስ ማካሊስተር ክሪቲስ ጆንስ ኣመሰሉ ኣገደስቲ ኣባላት እታ ጋንታ ኣብዚ መጽዓ ዓመት ኣብ ካልእ ክለብ ክራዩ ከም ዝኽእሉ ይንገርም እዛ ናይ መርሲሳይድ ክለብ ድሮ ሳላሕ ምስ ኣንዲ ሮበርትሰን ካብታ ክለብ ነፃ ክወፁ ምዃኖም ኣፍሊጣላ ከምዚ ዝከር ኣብዚ ሓለፈ ክራማት ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ፍሎሪያን ቨርትዝ ሁጎ ኤክቲክ ጀርሚ ፍሪምቦንግ ኬርከዝ ጆቫኒ ኒዮኒ ንምምጻእ ጥራሕ ድማ 450 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላ ምንባራ ኣይርስዓን ሕጂካ مسمخاد محمد صالحن مهرمتي هوغو يكتيكن افغمت اتيام نابيراغام سيغار تصاوتي تاتو كتقدر تخليام ليفربول نغان تاني محداس ابز مصعمتات صحاشه وددر المقبارن اذا عبلوتي اقداس مهانو دما يغمتم
ምስግጋር እንግሊዛዊ አጥቃይ ማርኮስ ራሽፎርድ ናብ ባርሴሎና ብቀዋሚ ክፍጸም ዕንቅፋት ገጥሞ ምህላው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብ ዝዋን ብልቃሕ ኣብ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ይጻወት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ምስጋር ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምምዕ ናይተን ክለባት ኣይበጽሐን ባርሳ ንራሽፎርድ ብ30 ሚልዮን ዩሮ ናይ ምግዛእ መሰል ኣለዋ ይኹን እምበር እታ ጋንታ ነቲ ናይ ክፍሊት ስምምዕ ብልቃሕ ንሓደ ዓመት ኣጽኒሓ ድሕሪ ግን ግዴታ ናይ ምግዛእ ውዕል ክትቅይሮ ትደልላ እንተኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብዚ ዝተፈለየ መፍትሒ ክትቀበል ብዘይ ምድላያ እቲ 30 ሚልዮን ዩሮ ብዘይ ዝኾነ ምስምስ ክትከፈልያ ትጠልብ ዘላ እቲ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ባዕሉ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ክቕጽል ኣብ ውልቃዊ ረብሓታት ተሰማሚዑ ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ሃንሲ ፍሊክን ብብቕዓት ራሽፎርድ ስለ ዝዓገበ ኣብ ጓንቱ ክቐጽሎ ይደልሎ ራሽፎርድ ዋላ እኳ ኣብ ስፓኛ ክጸንሕ ድሌት እንተለዎ ክልቴን ክለባት ኣብቲ ናይ ገንዘብ ስምምዕ ክሳብ ዘይተረኸባ ግን ምስጋሩ ናብ ምፍጻም ክበጽሕ ኣይክእልን እዩ ነሩጃዊ አጥቃይ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ነታ አንጻር አርሰናል ዝህልዎም ግጥም ከም ናይ ፍጻሜ ጸወታ ገይሩ ከም ዝወስዶ ተዛሪቡ ኤርሊንግ ሃላንድ እቲ ማንቸስተር ሲቲ ሰንበት ኣብ ሜዳ ምስ አርሰናል ዝህልዋ ጸወታ ንውድድር ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ ከም ናይ ፍጻሜ ጸወታ ይክብል ገሊጹዎ እዚ ግጥም እዚ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዘለዋ ቦታ ንምሕያል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ከምቲ ኣብ ጋዜጣ ስካይ ስፖርት ዝገለጾ ሃላንድ እታ ጋንታ ነዚ ጸወታ ብተመሳሳሊ ከም ህጹጽነት ዘድልዮ ናይ ዋንጫ ግጥም ጌርያ ትሪኦ ክብል ኣመልኪቱ ውጽኢት እዚ ጸወታ ኣብቲ ክልቴን ጋንታታት ንቐዳማይ ደረጃ ዝገብርኦ ዘለዋ ውድድር ዓቢ ተራ ክህልዎ እዩ ከም ቀንዲ ኣመዝጋቢ ሸወቶ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝግጥም እዚ ዘርእዮ ብቕዓት ወሳኒ ክኸውን እንከሎ ይኹን እምበር ሃላንድ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ግጥማት ፍጻሜ ኣብ 3 ኤፍኤ ካብን ሓደ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓን ሸወቶ ከም ዘመዝገበ ሓገዝ ከም ዘይገበረን ክዝንጋዕ ይብሉን እዚ ግጥም እዚ ኣብ ሓያል ናይ ውድድር ግዜ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ብምዃኑ ጋዜጣ ዘኣትሌቲክ ከም ዝተንተነቶ ድማ ኣርሰናል እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብሉጽ ብቕዓት ዘርእያ ካብ ዘለዋ ጋንታት ምዃና እዚ ጸወታ ንኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ድማ ደገፍተን መዓልቲ ነዊሕዎም ኣሎ ክትብል ተንቲና አበይቲ ክለባት አውሮፓ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ባርሴሎና ነቲ ኣብ ብራዚላዊት ክለብ ፓልሜራስ ክደምቕ ዝረአ ዘሎ ወዲ 16 ዓመት ኤድዋርዶ ኮንሴሳኦ ንምስጋር ኣብ ሓያል ውድድር ከም ዝኣተዋ ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ከም ቸልሲ ፒኤስጂ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት አውሮፓ እውን ነዚ ተጻዋታይ ንምስጋር ካብተን ተወዳደርቲ ኮይነን ተርታሒዘን ዘለዋ ክለባት እየን ብራዚላዊት ክለብ ፓልሜራስ ነቲ ውልዶ ተጻዋታይ ብ87 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ትጽቢት እኳ እንተነበራ ዝቕንስ ዋጋ ክትቀበል ከም ትኽእል ግን ጸብጸባት ይገልጹ ገለ ክለባት ኣቐዲመን ክሳብ 25 ሚልዮን ፓውንድ ክኸፍላ ፈተነ ካይደን ነይረን እየን ክለብ ቸልሲ ከምታ ቀዲማ ኔስቲዮ ዊሊያን ካብ ፓልሜራስ ዘምፀትሉ ሜላ ተጠቂማ ኮንሴሳኦን ብዕድመ ምስ ዓበየ ናብ እንግሊዝ ክመጽእ ትጽቢት ይግበረሉ ኮንሴሳኦ ዋላ እኳ ንፈለማ ግዜ ምስ ቀዳመይት ጋንታ ፓልሜራስ እንተዘይተጻወተ ኣብ ናይ ብራዚል ውድድር ኮፒንሃም ዘካይድዎ 7 ግጥማት ግን 4 ሾቶታትን 3 ኣሲስትን ብምዝጋብ ንተዓዘብቲ ክለባት ዓለም መርሚሩሎም እዚ መንሰይ ተጻዋታይ እቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘፍቀደ ዕድሜኡ ክሳብ ዝመልኦ ንተወሳኺ 2 ዓመታት ኣብ ብራዚል ክጸንሕ ትጽቢት ይግበረሉ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ሰንበት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ተካይደ ወሳኒ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታ ምስታፍ ኣጥቃይ ኖኒ ማዱኬ ተስፋ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እቲ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ ኣብቲ ሮብዕ ምሸት ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ዘካይድዎ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ኣብ የማናይቲ ብርኩ ብዝወረዶ ማህሰይቲ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተገዲዱ ነይሩ እዚ ድማ ኣርሰናል ንነዊሕ እዋን ከይትጽዕኖ ስጋት ፈጢሩላ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ከም ዝሕብሮ ግን ማዱኬ ዝኾነ ከቢድ
ተማሰይቲ ኣይጋጠሙን እቲ ኣጋጢሞ ዝነበረ ጸገም ናይ ምድንዛዝ ጸገም ጥራሕ ምዃኑ ንሚኬል ኣርቴታ ኣብ ዕረፍቲ ሂብዎ ኣሎ ኣርሰናል ኣብ ሜዳ ኢትሃድ ካብ ትዕወት 11 ዓመታት ጌራ ብምህላዋ ተወሳኺ ቡካዮ ሳካ ብጸገም ሃረምታ ኣብ ጥርጣረ ስለ ዘሎ ተሳትፎ ማድከን ታክቲክ ኣርሰናል ኣዝዩ ወሳኒ ክኸውን እዩ ማንቸስተር ሲቲ ንጸወታ እንተራ ተዓዊታትሉ ነታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ 3 ከተውርዶ ስለ ትኽእል ኣርሰናል ኩሎም ተጻወትታ ብጥዕና ክትረኽቦም ጸሎታ እዩ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ራያን ቲለር ዝተባህለ ምስ ኣርሰናል ቅርበት ዘለዎ ጋዜጠኛ ከም ዝገለጾ ቲምበር አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ምህላው ዘይምህላው ኣይነግረኩም እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ክብል እንከሎ ብጉዳይ ሳካ ድማ ጸገሙ ከቢድ ከም ዘይኮነን ካብ ሓደጋ ምውሳድ መጠንቀቕታ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ኣረዲኡ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ነቲ ኣብ ጥሪ 2026 ካብ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብ35 ሚሊዮን ፓውንድ ዝዓደገቶ ኣካፋፋሊ ኮነር ጋላገር ኣብ ዘትራማት ክትሸጦ መዲባ ምህላዋ ፉትቦል ትራንስፈር ገሊጻ እቲ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ሰሜን ለንደን ድሕሪ ምምጽኡ ዝተገብረሉ ትጽቢታዊ ብቕዓት ከርኢ ብዘይምኽኣሉ ካብቲ ዘለዎ ልዑል ደሞዝ ንምግልጋል ክለቡ ኣብ ምርጫ መሸጣ ኣትያቶላ ቶተንሃም ጋንታ ክትሕድሳ መደብ ሰሪዓ ብምህላውን ነቲ ከፊላቶ ዘላ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ናይ ምምላስ ትልምለዋ ኣስቶን ቪላ ነቲ ተጻዋታይ ንምስጋር ካብተን ቀንዲ ተገዳስነት ዘለዎን ክለባት ኮይና ትጥቀስ እቲ ኣብ ኣካዳሚ ክለብ ቸልሲ ዝዓበየ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ድሕረቲ ኣብ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዘሕለፎ ሓጺር ግዜ ናብ ቶተንሃም እኳ እንተተሰጋገረ ኣብ ፕሪምየር ሊግን ብቕዓቱ ክመልሶ ይከኣለን ኣብ መወዳእታ ናይ ቀደም ሓላው ልዳት እንግሊዛውያን ክለባት ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ነበር ኣሌክስ ማኒንገር ኣብ ዓዲ ኦስትሪያ ኣብ መንገዲ ባቡር ብዘጋጠሞ ሓደጋ መኪና ኣብ 48 ዓመት ዕድሜኡ ዓሪፉ ትማል ሐሙስ ኣብ ሳልስበርግ ህይወቱ ዝሓለፈ ዝሓላው ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኦስትሪያ ነበር ማዕከና ዜና ኦስትሪያ ከም ዝሓበሮ መኪና ማኒንገር ንጎዝ 8:20 ኣቢሉ ይኾን ብመሰጋገሪ ባቡር ክሰግርን ከላ ብባቡር ታሪማ ክብላ ገሊጸን እቲ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠሞ ቦታ መኪኑ ብባቡርን ገለ ሜትሮታት ድሕሪ ምኻዳ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ካብታ መኪና ከም ዘውጽኦ ይግለጽ ጉጅለ ሕክምና ረድኤት ብቁልጡፍ ናብቲ ቦታ ብምብጻሕ ቀዳማይ ረድኤት ክገብሩሉ እኳ ፈቲኖም እንትነበሩ ማኒንገር ግን ህይወቱ ክቕጽል ኣይከኣለን ማኒንገር ኣብ መኪኑ በይኑ ከም ዝነበረን መራሒ ባቡርን እቶም ኣብታ ባቡር ዝነበሩ ኣስታት 25 ተሳፈርትን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሖም ተፈሊጡሎም سلام كتتالكم نمسجن حجي إزبلنا مدبات سبورت نزوم كنكاتاتلو متصرحنا مسلو نيروم عبز غصل مدب بغاليو تحستوك سابن الرغب سلام وسناي نقول نعم